अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि इंडोनेशिया ने फ्रांस से इजाफी रफाल तैयारे खरीदने की डील कैंसिल करके चीन से 42 J-10C तैयारे खरीदने का मुआहदा कर लिया है। अहम बात यह भी है कि चीन से J-10C तैयारे खरीदने के साथ साथ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने पर भी अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है और मुमकिना तौर पर इस दौरे के दौरान ही पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुफाहमत की याददाश्त भी साइन हो जाएगी। ना सिर्फ ये, बल्कि तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर जेट ड्रोन के साथ अनका ड्रोन्स की तैयारी के लिए भी पाकिस्तान में फैक्ट्री लाइन खोलने की दावत दी गई है। और ये दोनों खबरें ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बल्कि ये पाकिस्तान को दिफाई सनद के अंदर जो है वो एक नई ओपनिंग का सबब बनेंगी। कैसे? यकीनी तौर पर यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब हासिल करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो चीन की तरफ से तैयार करदा J-10C तैयारे ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने फ्रांस का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रफाल तैयारों का जो उसकी बर्तरी थी उसको खाक में मिला दिया है। क्योंकि इससे पहले रफाल तैयारे नाकाबिले शिकस्त समझे जाते थे, लेकिन मई में नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से पाकिस्तान ने इनफैक्ट फ्रांस की इस बर्तरी को भी जनाब बर्बाद करके रख दिया और उसके 4 रफाल तैयारों को मार गिराया। इन तैयारों के मार गिराने से पहले इंडोनेशिया और फ्रांस के दरमियान रफाल तैयारों के हवाले से एक डील तय पा चुकी थी, जिसके तहत जो इंडोनेशिया है उसने फ्रांस से तकरीबन 48 जो है वो रफाल तैयारे खरीदने थे, जिसकी डिलीवरी का आगाज भी हो चुका था। इब्तदाई तौर पर जो 23 तैयारे थे वो इंडोनेशिया को फराहम किए जाने थे और बाद में ये जो दीगर तैयारे हैं, बाकी मानदा जो तैयारे हैं, ये इंडोनेशिया को दिए जाने थे। लेकिन इस दौरान जो पहली खेप है वही इंडोनेशिया को पहुंच सकी और बाद अज़ां ये जो डील थी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो सवालात थे वो पैदा हो गए और उन सवालात के पैदा होने के बाद जो डील थी वो नाकाम हो गई और जो इजाफी रफाल तैयारे ख़रीदने थे इंडोनेशिया की तरफ से 16, वो डील जो है वो इंडोनेशिया की तरफ से कैंसिल कर दी गई। जो फ्रांसीसी प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने हाल ही में इंडोनेशिया का एक विजिट किया था और उन्होंने इंडोनेशिया को ये जो इजाफी तैयारे उसने खरीदने थे 16 रफाल, इनकी खरीदारी के लिए उनको कायल करने की कोशिश की थी, जिस पर इंडोनेशिया ने उनको ये जवाब दिया था कि हमारे पास हमारी ज़रूरत के मुताबिक रफाल तैयारे मौजूद भी हैं और बाकी मानदा रफाल तैयारे हम आपसे ले लेंगे, लेकिन एडिशनल तैयारे खरीदने के लिए जो हमने अपना लेटर ऑफ इंटेंट आपको दिया था वो लेटर ऑफ इंटेंट हम जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो तैयारे उन्होंने 16 तैयारे खरीदने थे, अब उसके लिए जो बातचीत थी वो इब्तिदा में ही जैसे ही ये मामला चले पाकिस्तान और इंडिया के, वो ख़त्म हो गए। लेकिन उसके बाद इंडोनेशियन प्रेसिडेंट और इंडोनेशियन मिलिट्री हुकाम ने पाकिस्तान के साथ रब्ता किया और उन्होंने J-10C तैयारों के हवाले से और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से पाकिस्तान से रहनुमाई चाहिए। इंडोनेशियन आर्मी चीफ और उनकी वजारत दिफा से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो उनके कलीदी ओहदेदार थे, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान ने उनको J-10C तैयारों की कारकर्दगी और उसका जो मल्टी रोल ऑपरेशन था उससे उनको आगाह किया, जिसके बाद तकरीबन $9 बिलियन की ये डील जो चाइना और इंडोनेशिया के दरमियान है ये तय पा गई। और इस डील के तय पाने के बाद ये जो इंडोनेशियन वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने जिनका नाम है सजा मसूदन, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि J-10C तैयारे जल्द ही जकार्ता के आसमानों पर उड़ते हुए नज़र आएंगे। इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद दूसरा मुल्क होगा जो चाइना से ये जो तैयारे हैं उसको फराहम करेगा। अलबत्ता चाइना का बांग्लादेश और ईरान के साथ भी J-10C तैयारों की फराहमी के हवाले से बातचीत जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है और बांग्लादेश को 10 जो J-10C तैयारे हैं वो फराहम किए जाएंगे चाइना की तरफ से
बांग्लादेश को। यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि बांग्लादेश फौरी तौर पर J-10C तैयारे चाहता है। पाकिस्तान के पास 28 J-10C तैयारे मौजूद हैं और पाकिस्तान मज़ीद J-10C तैयारे भी J-35 के साथ हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान को तकरीबन जो 40 J-35 तैयारे हैं वो उसने हासिल करने हैं चाइना से, और वो मज़ीद जो 18 J-10C तैयारे हैं वो भी चाइना से हासिल करना चाहता है। चाइना ने बांग्लादेश की फौरी ज़रूरत के तहत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान के पास जो J-10C तैयारे मौजूद हैं उनमें से वो 10 तैयारे बांग्लादेश को दे दे, और पाकिस्तान का जो बाकी ऑर्डर है मज़ीद तैयारों के साथ ये पाकिस्तान को जल्द तैयारे फराहम कर दिए जाएंगे। और इन जो नए तैयारे पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे चाइना की तरफ से, उसमें PL-15 मिसाइल्स के साथ साथ PL-17 मिसाइल्स भी नस्ब किए जाएंगे, और इसके साथ साथ चाइना ने JF-17 थंडर तैयारों में भी PL-17 मिसाइल्स जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से ज़ायद है और ये भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, इसकी इंटीग्रेशन करके देने की भी पेशकश की है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके नतीजे में इंडिया जो रशिया से बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जिनकी रेंज 400 किलोमीटर थी वो हासिल करना चाहता था, वो एडवांटेज भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास नेक्स्ट रेंज के जो है नेक्स्ट जनरेशन के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स आ जाएंगे PL-17, और उसके बाद J-35 तैयारों के अंदर PL-17 के साथ साथ PL-21 मिसाइल्स भी उसमें शामिल किए जाएंगे। तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हद तक महफूज भी हो जाएगा, और जो इंडियन बर्तरी के जो ख्वाब हैं वो भी मुकम्मल तौर पर चिकनाचूर हो जाएंगे। J-10C तैयारों की डील फाइनल होने के बाद ये जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का विजिट किया बल्कि यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनके साथ मुलाकातें भी की हैं, और पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तिजारत, सकाफत, सेहत, तालीम और पेशावराना तरबियत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तफाक भी हुआ है। और पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान जो तिजारत का हुजम है जो कि 4.5 अरब डॉलर है, इसमें इजाफे का फ़ैसला भी किया गया है, और इस बात पर इत्तफाक पाया गया है कि अगले 10 बरस के दौरान ये जो तिजारती हुजम है इसको 4.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर 10 बिलियन डॉलर तक ले जाया जाएगा। और इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान, इन्हीं मुलाकातों के दौरान जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारों के 2 स्क्वाड्रन्स ख़रीदने के लिए आमादगी का इजहार किया है, दिलचस्पी का इजहार किया है, जिसके बाद इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि JF-17 तैयारों का जो MOU है वो भी बहुत जल्द इंडोनेशिया के साथ तय पा जाएगा, मुमकिना तौर पर इस विज़िट के दौरान ही। दूसरी खबर जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया था वो तुर्की है। उस खबर की तफसीलात से आपको आगाह करने से पहले ये स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, और इस रिपोर्ट में सिप्री ने 2024 में बेहतरीन दिफाई साजो सामान और अस्करी खिदमात फराहम करने वाली 100 कंपनीज की रैंकिंग को जारी किया है। आमदन की बुनियाद पर की गई इस रैंकिंग में तुर्की की कंपनी एसएलसीन 52वें नंबर पर, बाकीयार 66वें नंबर पर, और तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इस फहरिस्त में 75वें नंबर पर हैं। द मशीनरी एंड केमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन इस दर्जा बंदी में 93वें नंबर पर हैं। इसका मतलब ये है कि तुर्की की दिफाई सनत के 4 अहम इदारे सिप्री की जो बेस्ट डिफेंस प्रोडक्शन जो करने वाली कंपनीज़ हैं उसकी फहरिस्त में शामिल हैं, और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि तुर्की की दिफाई सनत ना सिर्फ वसी हो रही है बल्कि दुनिया में असला की तिजारत में तुर्की का असर व रसूख में भी इजाफा हो रहा है। सिप्री की रैंकिंग में शामिल तमाम कंपनियां सवाए बाइकियार के
ترک حکومت کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں، جبکہ بائیکار کمپنی کے سربراہ بھی ترک صدر کے داماد سلجوق بیرقدار ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری کمپنی بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تمام کمپنیز نہ صرف ترکی کے جو دفاعی شعبہ ہے اس میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں، بلکہ یہ تمام کمپنیز پاکستان کے ساتھ بھی جو دفاعی تعاون ہے اس کو ایکسٹینڈ کر رہی ہیں۔ خاص طور پر یہ بائیکار کمپنی نے حال ہی میں پاکستان کو TB2 اور TB3 یہ جو ڈرونز تھے یہ پاکستان کو فراہم کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کی جو کمپنیز ہیں وہ UAV یعنی بغیر پائلٹ طیارہ بنانے والی بھی ہیں، اور اس میں یہ جو بیکیار کا ظلمہ ہے، یہ جو فائٹر جیٹ ڈرون ہے یہ بھی بائیکار کمپنی نے ہی تیار کیا ہے، اور اس طیارے نے یعنی یہ جو ڈرون ہے یہ انفیکٹ ایک پراپر فائٹر جیٹ ہے F-16 کی طرح کا، اور اس کے فرق صرف اتنا ہے کہ اس فائٹر جیٹ کے اندر پائلٹ کاکپٹ میں موجود ہوتا ہے، جبکہ قزل علمہ کے اندر جو پائلٹ ہے وہ زمین پر کنٹرول روم میں موجود ہو کر زمین سے طیارے کو کنٹرول کرتے ہوئے فوری طور پر فیصلے بھی کرتا ہے، اور ان فیصلوں میں اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سپورٹ بھی میسر ہوتی ہے۔ ترکی پاکستان کے ساتھ راکٹ، بیلسٹک میزائلز، اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر لانچنگ سسٹمز میں بھی تعاون کر رہا ہے۔ اسی کمپنی نے یہ جو بائیکار کمپنی ہے اس نے پاکستان کے ساتھ یہ جو قزل علمہ فائٹر جیٹ ڈرونز ہیں اس کی تیاری بھی کرے گا پاکستان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انکا ڈرونز ہیں، انکا 3 اسٹیلتھ UAV ڈرونز، اس کی بھی خریداری کے لیے پاکستان سے رابطہ بھی کیا گیا ہے، اور پاکستان کو اس بات کی پیشکش بھی کی گئی ہے کہ انکا 3 کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کو ٹرانسفر بھی کی جا سکتی ہے، اور ترکی پاکستان کے ساتھ قزل علمہ کا یونٹ لگانے کے ساتھ ساتھ انکا 3 کا یونٹ بھی، پروڈکشن یونٹ بھی پاکستان میں لگانے کے لیے تیار ہے۔ اور میرے نزدیک یہ بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے، اور یہ پیش رفت پاکستان کو دنیا کے ان چند ممالک میں شامل کر دے گی جو 5th جنریشن اسٹیلتھ UAV یعنی بغیر پائلٹ کے چلنے والے جنگی ڈرونز تیار کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نہ صرف یہ ڈرونز تیار کرے گا بلکہ پاکستان پہلی مرتبہ اسٹیلتھ فلائنگ ونگ خود بھی تیار کر سکتا ہے، جیسے GJ11 X-47B B2 اسپرٹ کا ڈیزائن انکا 3 اسٹیلتھ پلیٹ فارمز کے ساتھ ملتا ہے، اور اس کی مقامی پیداوار کے ساتھ پاکستان کو ریڈار اویڈنگ لانگ رینج ڈرون سٹرائکس کی جو صلاحیت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں دشمن کے یعنی انڈیا کا جو آکاش یا باراک 8 یا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم ہیں وہ قطعی طور پر جو ہے وہ پاکستان کے اٹیک کے سامنے بیکار ثابت ہوں گے، اور ان ڈرونز اور اسٹیلتھ ڈرونز کی پاکستانی ڈیفنس سسٹم میں شامل ہونے کے بعد انڈیا کے اندر پاکستان کو ڈیپ سٹرائک کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی، اور پاکستان ان ڈرونز کی مدد سے 800 سے 1200 کلومیٹر اندر گھس کر انڈیا میں جو سٹرائکس ہے وہ کر سکے گا، اور چونکہ یہ اسٹیلتھ ڈرونز ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو کراس سیکشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، محض ایک ڈاٹ یا ہتھیلی کے سائز جتنا اس کا جو ریڈار کراس سیکشن ہے اس کی وجہ سے ان کو ڈیٹیکٹ کرنا یا ان کو پرواز کے دوران کسی بھی میزائل ڈیفنس سسٹم کے لیے نشانہ بنانا وہ قطعی طور پر ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انکا 3 کی دوسری خوبی اس کے ساتھ ڈرون سوارمز کی انٹیگریشن بھی ہے، اور یہ لائن آف کنٹرول یا راجستھان سیکٹر جیسے یہ جو ہمارا ایریا ہے سر کریک کا، وہاں پر یہ جو سوارمز اٹیکس جو ہیں، سوارم سیچوریشن اٹیکس جن کو بولتے ہیں، وہ بھی پاکستان کر سکے گا، اور یہ وہ صلاحیت ہے جس کا بھارت کے پاس ابھی تک
کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب پاکستان کی جو دفاعی صنعت ہے وہ ترقی کر رہی ہے، اور پاکستان کی طرف سے بنائے جانے والے طیارے اب دنیا کے کئی ممالک اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور انڈونیشیا بھی انشاءاللہ اسی صف میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹیلتھ ڈرون جو بنانے کی صلاحیت وہ بھی حاصل کر چکا ہے، اور بہت جلد 5th جنریشن ڈرونز، فائٹر جیٹس اور انکا ڈرونز بھی انشاءاللہ پاکستان میں تیار ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے پاس ان ڈرونز کو بیرون ممالک میں بیچنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں بھی نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ دشمن کو گھر میں گھس کر مارنے کی بھی صلاحیت حاصل ہوگی، ڈیپ سٹرائکس کے ذریعے اور پریسیشن سٹرائکس کے ذریعے۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.